Avant d'arriver lundi, But before to reach Monday, Dieu va te le montrer. the Lord will show Ce you. qui te bloque là, What is blocking you? parce que tu as deux cœurs. Because you have two hearts. Je vais t'expliquer ça. I'm going to explain to you. Tu as un cœur d'aller, You have a heart to go, mais tu n'as pas un cœur but you don't have a à heart tirer. to pull up. Tu as une charge que tu dois tirer. You have a burden that Ce you qui need to te pull up. retient ici, But what is holding you? change ton cœur Change your heart et un seul cœur. and have one Parce heart. que lorsque tu vas partir, Because when you will go, comme tu n'as pas le cœur de tirer, as you don't have a heart to tu pull, vas laisser la charge ici. you want to leave the burden here. C'est ce que je dis. Is what I see. Or, Or, prie seulement. pray only. Je ne crois pas I don't que believe tu seras ici en 2019. that's going to be here in Dis à 2019. l'Éternel Say to the Lord d'enlever ce cœur to remove that qui heart te bloque, that is blocking de you, tirer. to pull. Tu as deux cœurs. You have two Tu as hearts le cœur de partir You have a heart to go. et le cœur de tirer. and you have a heart to pull. Mais le cœur de tirer But the heart of est pulling dominé. is dominant, Cela veut dire which means tu es prêt à partir, you are ready to mais go, tu n'es pas prêt à tirer. but you are not ready to pull. Fais-le bien. Do good, S'il vous plaît. please. Tu n'as plus 3 mois ici. You don't have 3 months here. Bientôt tu vas partir. Soon you'll be Ce going. qui te bloque, But what is c'est blocking la you charge que tu vas is laisser. the burden that is Je behind l'ai you. vu devant. I see you here. Je l'ai vraiment vu. I see you here in front. Et à très bientôt vous allez le voir. And soon you will Il see. partira. You will be gone. Mais But la charge, the burden, nous allons prendre quelque chose. we're going to take something. Ce que nous allons prendre aujourd'hui, What we're going to receive si today, tu les retiens, if you keep c'est it, ce qui fera, is what we're going ce to qui do. t'a appris ici, What you took que tu here puisses le mettre en pratique. and to put it in practice. Nous avons parlé We spoke le and dimanche passé, last Sunday. ta délivrance ne dépend que de toi. Your deliverance depends only on you. Vous verrez que Jésus-Christ, hein, And when I say Jesus, les gens disent que mais Jésus-Christ était Dieu. people are saying Jesus was Il God. savait tout. He knew everything. Mais quand il vit Bartimée, But when he said about il you, demande à he Bartimée, asked about you. qu'est-ce que tu veux? What do you want? Mais pourquoi pas Jésus-Christ a vu que non? Why didn't he see that? Cet homme, c'est un aveugle. That this man is blind. Je vois son I aveuglement. see that he's blind. Donc, laisse-moi le découvrir. Let me just put back in. Mais Jésus-Christ lui But demande, Jesus is asking him, qu'est-ce que tu veux? what do you want? Donc ta délivrance, hein, Which means your deliverance c'est toi qui le veux. is what you want. What you Vous want. savez, Bartimée était prêt de dire, See, Bartimaeus was ready non, to say, ça n'a rien aveugle. let me remain blind. Maintenant, comme on a mon pao, But let me be the parce boss. que dans un aveugle, No matter I can be si j'ai blind. des voitures, j'ai des maisons, If I have cars and I ça have a va lot of couvrir things, it's l'aveuglement. gonna cover my blindness. J'aurai une bonne femme. I'm gonna have a big, Vous savez, beautiful woman. les femmes sont des You matérialistes. see, women are always lacking Même things. Dieu, c'est un matérialiste. Even God himself. Vous croyez que Dieu peut appeler pasteur You see, Bernard? God can call Pastor Bernard. Non, il m'appelle sans intérêt. I call him without any interest. No. Never. Si Dieu t'appelle, If God called you, si Dieu nous appelle, if God called il us, avait besoin de la famille. because he wants the family, Son intérêt, his c'est interest. que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Preach the word of Pour God. peuple son royaume. To Elle fill est up nous his, to tous. fill up his people. Parce que moi, je l'ai dit, hein, Me, I always c'est say, dans mon année dans ma lomate. if I don't say anything good, Là, au sein, what should I comment? qui a déjà cherché une femme pour rien? Whoever who look a woman for nothing, Quelle femme veut être mariée pour rien? which woman want to be get married Il y for a nothing? toujours l'intérêt. There is always somewhere interest. Donc, Me, ta délivrance te dépend. your deliverance depends on Pour que you. ta délivrance te dépende, For deliverance to depend pour on que tu you. gardes aussi For aujourd'hui, you to keep also today, être hors des limitations de famille, be out of the limitation of the tu family. dois être un homme de prière. You need to be a man of prayer. Tu dois être une femme de You prière. need to be a woman of prayer. Mais moi, je peux te prêcher la You bénédiction. know what? I can preach you blessing. Mais moi, je dis que tu es déjà béni. But me, I'm telling you that you are Si je blessed. te prêche la bénédiction, If I'm preaching the je blessing, suis en train de te flatter. I'm flattering you. Pour que tu me vois, So you can see pour me que tu m'amours. to clap your hands. Nana aposo na bobo noti. Me, I don't need your clapping Nana hands. aposo pamola. But I want to be blessed. Nazaka na aposo pamola mati. I don't want to only J'ai be envie blessed. que tu entres dans la promesse de But ta vie. I want you to enter in the promise of your life. Parce que chacun Because each one a la of us promesse de Dieu. has the promise of Mais God. ce qui le bloque, But what is c'est blocking parce que tu n'es pas une femme is de prière. because you're not a woman of prayer, Parce que tu n'es pas un homme de because prière. you're not a man of prayer. Nous allons voir dans quelques minutes We're going to see in a few minutes forme et récit d'une prière. the form and the success of a prayer. C'est ce que je vais parler. Is what I'm going to speak. Dans une période que je vais te parler. In the small Parce time que I'm je ne going vais to rien speak. parler de trop. Because I'm not going to Tu as speak déjà much. trop fait. Because you've done a lot Et already. tu gardes ça. For you to keep Il this, faut que tu pries. you need to Tu pray. me diras que la prière n'a pas de forme. You're going to say the prayer that's not Il n'y a before. pas une formule de prière. Or there is no formula for Moi, prayer. je vais te dire. But me, I'm going to tell it to Il you. y a une forme There is a pour form que ta prière puisse être réussie. for your prayer to succeed. Nous allons lire la parole du Seigneur. We're going to read the word of God. Jacques 4 et 3. Jake 4:3. Cette parole, qu'est-ce qu'il dit? This word, what is he Vous saying? demandez, You will ask. vous ne recevez pas. You don't receive. Parce que vous demandez. Because you don't know how to ask. Donc tu pries, You are praying. tu ne reçois pas. You don't receive. Parce que tu pries mal. Because you don't pray right. Quelque part dans Jean, Somewhere in la John, parole te dit, the word of God says, demandez encore. ask again. Jusque-là, Until vous now, n'avez rien demandé. you didn't
encore. Pray again. Parce que jusque-là, Because tu until n'as pas now, encore you prié. didn't pray yet. Vous demandez mal. You are asking wrong. Nous prions mal. We don't know how to pray. Prove us that. Lorsque l'homme de Dieu parlait, When the man of God was talking, I was just priez. pray. Dis-moi. People are just looking. Okoya pour l'église tango. You can come and waste Quand tu time. rentres à la maison. But when you go back home, Zero. zero. Mamsou va comment on va me macongwa les battes. And they become like dark bags. Ma plume. Ah. Il y a les battes. Oh, their wings, they are like the wings of Ma the duck. surpris mal. When they throw the water, Ma écoute. the water never enter. Il y a d'autres canards qui vivent dans l'eau. Other neck Dans living in the son water. corps, In his body. ces plumes Those empêchent de l'eau d'y pénétrer. those Il y a guys d'autres that put personnes, themselves in the water to go in. malgré qu'on est en train de There prier, are other people, no matter mais we are ses praying, pensées ne sont pas but ici. his mind is not here. Lui-même, il n'est pas là. He himself is not even here. Ce genre de personnes, Those kind of on people, peut crier. you can On scream. peut faire ce qu'on peut You can faire. do whatever you can Quel do. que soit ce qu'on fait. There's no matter whatever you do. Nothing. Forme For est le récit d'une prière. and they succeed of a prayer. Vous savez qu'est-ce que la prière d'abord? You know what is the prayer? Briefly. Selon la révélation divine. According to the Je revelation ne of parle pas divine selon revelation. ta compréhension. I'm not talking according to your Ni même ma comprehension compréhension. or my Mais knowledge, je vais parler selon la révélation divine. but I'm going to talk according De to ces the mots, prière. divine revelation C'est ça prayer. la formule d'une prière qui réussit. That is the formula of the prayer that succeeds. Prier d'abord, Prayer, first of all, nous allons parler de prière. when I talk about prayer, P, R, P, E, R, E. R and all those kind of P, abbreviations. cela veut dire parler. P, which means that speak, Parler. speak. Vous savez, quand tu parles, You want il faut speaking, contrôler tes paroles. you need to control your words. Parler. Speaking. Il y a des gens qui viennent There are people that are coming pour parler, to speak. sa façon de parler, The way of them d'écrire speaking tout ce qu'ils voulaient parler. is knowing Or, everything is supposed to ce say. qu'ils voulaient parler, What is supposed to c'était say? tellement bon. It was that Mais good. tellement ils ne savent pas But parler. as he don't know how Et to tout speak it, ce qu'il a parlé, that everything that is on spoken, l'appelle c'est un impoli. they say that C'est un mal éduqué. he does not tell you C'est respect. sa manière. I does not Parce tell qu'ils ne manners. savent pas parler. Because you don't know how to speak. Vous savez, c'est dans Jean 17. It's in John Nous 17. allons lire à la maison. We're going to read it all. Jean 17, 1 jusqu'à 26. John 17, 1 until Ici, 26. qu'est-ce qui se passe? Yeah, what happened? Jésus-Christ a fini son ministère. Jesus finished his ministry. Il a tout fait. He's done everything. Après sa résurrection, After his resurrection, Jésus-Christ a commencé à parler. Jesus starts speaking. Vous allez remarquer, You're going to notice ici, Jésus-Christ, sa prière, his prayer here. c'était, il parlait à He Dieu. was speaking. Il présentait les disciples à Dieu. He was presenting the Il disciples to présentait God. ses ministères à He Dieu. was presenting his Ce qu'il ministry a to God. investi au ministère. What aux he disciples, invests in ce the qui va se passer. apostle is what will happen. Jésus parlait. Jesus was speaking, Or, il priait. but was Ce praying. n'était pas la prière. It was not the La prayer. Bible appelle la coutume de The Jésus-Christ. Bible said the Parce que touch dans of le livre Jesus. de Marc, Because in the book of Mark, la Bible dit the Bible says Jésus-Christ avait la coutume, Jesus was having a culture avant qu'il soit la journée, before he il did the montait day. à la He montagne was going to the pour aller mountain prier. to pray. Mais si tu regardes ici, But if you look la here, prière de Jésus-Christ the prayer of a Jesus changé la forme. changed the form. Parce qu'il a fini son ministère. Because he finished his Il a ministry. fini ce qu'il devait He faire. finished what he was supposed Maintenant, to do. il parlait à Dieu. Now he was speaking to Il God. faisait son bilan. He was doing all Un his budget. accounting, The his same budget, thing. in everything that is done. Donc quand tu es en train de prier, When you are praying, sache que tu parles. know that you are speaking. Et ta manière de parler And your way of speaking doit s'exprimer need to devant go Dieu. according Qu'est-ce before que tu God. veux? What do you want really? Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Are you getting me? Je ne veux pas que vous puissiez continuer à fatiguer cet homme. I don't know. I don't want you to be tired Parce of this qu'il y a man. les hommes de Dieu qui t'ont enseigné, Because there are men of God Mais la who Bible teach you, but the Bible Vous says ne recevez pas you don't receive parce que vous demandez mal. because you don't know to ask. Et tu vas dire que moi je ne prie pas. And you're going to say, I'm not Tu praying. pries. You are Tu praying. peux prier une semaine, You can pray Mais one, si tu ne 7 sais days pas in parler that. If avec you Dieu, don't know how to speak with God, tu es en train de rien faire. you are wasting time. C'est pourquoi tu verras, That's what you on say. est là depuis qu'on a commencé les églises. You are here since you started the churches. C'est comme si on prie. It's like we are not praying. On demande comme si on demande. We are asking like we don't ask. C'est partie B de ce verset du Jacques 4. And starting from this La verse Bible of dit Jack que vous 4, demandez juste pour satisfaire. you are asking only to satisfy Tu your verras flesh. ici 90%. And when I see 90% of people Il n'y a here, même pas l'intérêt de Dieu. they don't have even interest of God in their needs. Je vais revenir ta mémoire. I'm gonna wake up your
memory. Anne. In the prayer for Anna. Anne, Anna, avant, il priait before she was par praying, l'oppression de sa rivale, by the pressure of his rivalry, Pénina. Benina. Parce que maman dit Pénina, Boti, Because I say Benina give n'a pas birth, fait la botte. we also need to have a child. Jalousie. Jealous. Pas tout ça, Other people are parce qu'il a coming vu quelqu'un because they see qui était somebody béni, that is lui blessed, aussi veut être and béni. he also want to be Bien blessed. aimé, Beloved, manga nali pela. mango and guava is not the same. Tous sont des fruits. All of them are fruits, Mais, but c'est beau de manger le mot. they are not coming out the same Il n'y a time. pas un mot. They are not coming Sauf at que the aux same time. mangue, If you are a mango, si qu'elle pela avant de là. and let the guava Sauf que stay, vous allez pela. and if you are a guava, Manga. let the mango leave. Nous sommes dans la saison. Everybody got his season. Donc, notre façon de parler, Our way of il y a talking, trop de jalousie dans la there is a prière lot des of enfants. jealousy in our prayer. Il y a trop des envies. There is a lot of anger in our prayer. C'est ce qui bloque ta That is bénédiction. blocking your blessing. Toi, tu ne pries pas selon ton You cas. are not praying Mais according to tu your pries case, que selon quelqu'un but qui you va are praying te according to somebody Bien else. aimé, Beloved, tu ne réussiras you jamais. cannot Tu succeed parles à Dieu if you are speaking to selon God ton voisin. according to your neighbor. Mais le jour où Anne a compris, By the day Anna understood, non, no. je dois parler. I need to speak. Vous savez, quand tu parles avec Dieu, You see, when you're speaking le to jour God, où tu vas apprendre à parler the avec Dieu, day you're going to learn how to tu speak to verras que God, notre façon de prier you're going to see the way of va praying. totalement changer. It's going to completely change. Tu ne viendras pas ici juste parce que You're not going to come here only d'être because béni. you want to be blessed. Tu ne viendras pas parler avec Dieu You're not going to come to speak parce to que tu as God besoin de matériel. because you need material La Bible things. dit chercher premièrement The Bible says, look first le of all, royaume des cieux. the kingdom of God. Deuxièmement, Secondly, la justice de Dieu. the justice of God. Il se commande à chercher premièrement le As royaume a des cieux. first, I look for Les kingdom of restes, tu verras God. ça après. Everything will be Non, seen. bien No. aimé. Beloved, On est dans la 4-4. you see what is in the middle? Chercher la justice. Look for the C'est justice toi tu dois avoir. and what we have to Même do. si tu es en train de chercher, Even if you are looking si tu for, n'as pas la justice, if you don't have the justice of tu ne vas God, pas trouver. you're not going to find. La justice de Dieu, hein, The justice of God c'est chercher l'intérêt des autres. is looking for the interest C'est of others. comprendre la volonté de Dieu. Is to understand the will of God. First of all, for Anne, others. quand elle a compris, Anna, when they elle a dit, understood, Seigneur, said, Lord, si tu me donnes un enfant, if you give me a moi child, je vais te le donner. me I will give back to you. Anne a compris. Anna La understood justice de Dieu, that the justice of c'est God l'intérêt de Dieu. is d'abord. the interest of God Vous first. demandez mal pour vos You are intérêts. asking wrong for your Nous flesh. demandons mal We are asking pour wrong accomplir d'abord to vos besoins. accomplish our need first. Donne-moi d'abord. Give me first. Dieu, toi, bénis-moi d'abord. God, you bless me first. May the Lord know that He bless you. Maman n'a mon pire. The first person that Nous will avons vu give. les gens qui sont en Europe. We see people are in Europe. Depuis qu'ils sont arrivés, Since they arrived, c'est eux qui combattent plus les hommes de Dieu. they are those of Mais fighting si against tu the men of regardes God. leur background, But when you look at their background, la manière dont ils the prient, way they were praying, m'a pâté banauki. heaven was coming down. Ça ne peut pas à la renega bien. And the Lord is always good. Ata la renega motema. He always look their heart. Ko ba lwa na ikongo ya. And they always in Ko comfort. ba kwa. Go for Soit na and yo, take. mais na yebi yo. But I know you. Na okango quelque. I will get you there. C'est pourquoi tu verras, That's why you see. aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. There is a lot of people. Pourtant, mais comme il y a vraiment bololo, You not become very, very, very happy. Become that he is wearing overseas. Beaucoup parmi nous ici. Many among us Ne here. pouvez même pas être là. They could not even be Parce que here. Dieu connaît ton cœur. Because they don't know your heart. Il te connaît mieux. He know you better. La fois passée, j'ai prêché, Last week I was preaching. je suis parti en Italie. I go to Italy. Il y a un pasteur qui m'a appelé. There is a pastor who called me. Il m'a dit, pasteur, Say, Pastor, mon église, you see the church? voilà. Man only. Il y a un pasteur. Say, Pastor, On a la terre à mon me I don't preach money. Parce que nous avons un bon. Because I don't have money. Si je crois en Dieu, If I believe in God, j'aurai l'argent. I will have money. J'ai dit, j'ai quelque chose, Dieu m'a dit de prêcher. I say I have something they don't C'est say pas to toi qui m'as preach. dit de prêcher. But you don't want to tell you to Pourquoi preach. l'homme de Dieu, quand il était là, That's what the man of God when il he a was dit, here. laissez l'homme de Dieu Say, parler. let the man of God Mais tu speak. m'appelles à ton église, tu me dis, Now you are que je calling me vais to parler. say, me alone. Est-ce que toi, tu es le Saint-Esprit? Oh, are you not the Holy Spirit? Ah non. Say no. Et j'ai prêché quelque chose. And I preach something. Nous sommes tous des victimes. We are all of us Vous savez, victims. aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir See, today we are suffering par d'autres erreurs que les autres ont fait. by the mistake of others Ce that they que ton made. père a fait, tu n'étais pas What your content. father made, you were not even there. Aujourd'hui, tu souffres. But today you are suffering for it. Ce que les d'autres enfants de Dieu ont fait. Those other children of God Pardon, done. Dieu même dans Genèse, il a dit, Maybe God in je Genesis ne said, mérite pas d'avoir fait l'homme. I'm repenting myself to be making a man. Beaucoup des hommes de Dieu, Many men of God. ils nous ont fait leurs victimes. That the makers our victims. Ils sont partis, They have gone Dieu les a bénis, and they don't bless mais them. ils ont dissipé la bénédiction de Dieu. But they Dans transfer le the mauvais blessing of sens. God in the blessed Et bad Dieu way. te regarde. And the Lord is looking at Dieu you. peut nous souche. You also. Soko comme il y a les États-Unis, les If lots. you get to the next step Oui, now, l'anglais, you belé. know a lot of On English. les gagne ensemble. More than me God. Beau s'animer. I will forget me. Beaucoup de gens.
Many men of God. Ils étaient vraiment les hommes de They Dieu. were really true men of God in Africa. Mais But quand ils sont partis, when they are gone, vous savez, la fois passée, you see last week, quand Élie a arrêté la pluie, when Elijah selon stopped ma the rain, parole. according to the way, Mais il y a les gens qui n'ont pas péché. there are people who never Mais sin. quand il n'y avait plus la pluie, As we know ils sont rain, tombés les victimes. they become victims. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, quand Dieu a retiré la prophétie, when the Lord takes ce off n'est the pas les prophecy, prophètes qui souffraient. it was not the prophet who was Tout le suffering. monde souffrait. Everybody was suffering C'est out of pourquoi it. That's why tu es le victime. you are a Tu victim es en train de souffrir You are suffering. en tant que victime. as a victim. R comme réveiller Dieu. R is to wake up God. Vous savez, des fois dans la vie, You see sometimes in life, peut-être les gens disent que non, maybe people they will comment est-ce say, que moi je vais réveiller Dieu? I'm going to wake up God. Dans Matthieu 8, In Matthew 8, 23, 27. 23, I'm giving you 27. some homework. Alors, ça y A est, on devoir. lot of people, But the belé, their Bibles, Bible na bango. they never read it again. Atanga amote. Only Sunday. Kala dimanche. Saturday night, Samedi, they take things. akola on poussière. Too many dust. Poussière Because les tomorrow I'm going to church. le nom que l'église, tu Pastor, I see that my Bible ça on is a que Bible na poussière. You get homework. Au fil des fois, You go to read this word. okotanga maloba oyo. Go at home. Tena ndako. Read it. Tanga. And so that So parce que la parole de Dieu va s'accomplir de ta vie. the word of God will accomplish in our life. Que ce livre de la That this book of vie glory ne se doit pas de ta vie. cannot go out of your mouth. Médite-les Meditate it jour et nuit. day and night, Enfin, tu auras quoi? so that you may receive. Le succès dans tes actes. Bien aimé. Beloved, Dans ce livre de Matthieu, in this book of Matthew, on parle de quelque chose. they are speaking to us about something. Vous savez, Pierre See, Peter était tellement fier de lui. was proud of himself. Grand pécheur. A big fisherman. Lui, quand il entre dans l'eau, Even when he gets in the water, il y a toujours des he poissons. always, Mais ce jour-là, il a même oublié that day even forgot qu'il a pêché toute la nuit. that he fished the whole night. À ça, là, gris-gris, là, I've done everything he should have done. tout ce qu'il connaît du pêche, Everything he knows about fishing. même pas un flétin. Even one, even small dakar, he never get it. Maintenant, ce jour-là, By that day, comme s'il est devenu Pomba, as we come, il est à côté de Jésus. be next to Jesus. Je vois d'autres pasteurs qu'on I see appelle other pastor. des grands They pasteurs, are calling them big pastor, des actually grands shop. hommes de Dieu. Big men of God. Si quelqu'un est à côté de ces grands When somebody is hommes de next to that man of God, I become too much Dieu, pas proud. comme Pomba. I become a master Parce que c'est also. moi qui est à côté de l'homme de Because Dieu. I'm next to Je him. m'imagine ce que Pierre sentait. I was feeling what Peter was feeling was when he was next to Jesus. Donc moi, je suis Pomba. I'm a master. Je connais tout. I know À everything. côté de Jésus. Next to Jesus. Don't sleep. Amen. Amen. Et quand les vents ont venu, And when the wind les comes, vents soufflaient. the wind blow. Pierre, Peter, il a essayé. he tried. Il a dit non, moi je connais. Say, no, me I know. Je connais la technique. I know some tricks. Quand les vents venaient, But when the wind je comes, savais comment les I calmer. know how to scare the wind and the waves. And what is your life? But he wants you to wake him up. When Peter gets conscious, to wake up God, is to get conscious of your life. You know what? Get conscious of your life. You must know the situation that you're going through. Oh, be a revolutionary. Big dreamers. Our God will do. With that evangelization. 10 years God will do. You see the house of David. 20 years God is there, God knows. 10 years, 6 years. He finished school. Sit there by his father's house. God is there. Pray. Pray, God will do. Yeah, my friend. It's painful in my heart. 2004. I got back to Kishan. I found it. Say, my friend, let's go. This is that. Friend. God knows. Yo qui est né là. You just go or will fall. Les gens vont entendre mon Seigneur. Then I started looking at him and laughing. Parce que Because le diable est en train d'utiliser que les hommes de Dieu. the devil is using only the men of God. C'est ce que je vais vous dire. I'm going to say to Le you. diable, The devil, il this sait, time, he knows le peuple africain, that
African people, ils common sont tout people, le temps derrière les they hommes. are always all the time behind men of God. Ils savent la parole du Seigneur. And those who know the word of Pourquoi God, il est en train de faire that's why it's making them to sleep. Bien-aimé, réveille ta pensée. Beloved, wake up Réveille your mind. Rappelle-lui. Wake up, God, remind Pierre a me. dit, Seigneur, Peter said, tu vois Master, pas. don't you see On est en train de mourir. that we are dying? Don't you see? Tes enfants sont en train de mourir. Your children are dying. Nous avons pas reçu Oh, la God knows. Non. No. Akufa. He's gonna die, that child. Okomi koko. You become Coco. Ensemble, on s'en attend. Oh, God, you will Écoute, il y a une femme. become a Coco. To get married to her in Morocco. What is it? Oh, I bet cannot give birth in slavery. Non. No. La place, on a quatre ici. Yeah, waiting for to cross also Bon, on a balle. so that they'll get married. L'homme a dit, écoute, That means je viens, I je came. vais tout faire. I'm gonna do everything. Franchement, je t'aime. Really, I love Papa, you. laisse No, tomber. not here in Morocco. No. Let me be Il y a there un first. mascodé. First, Nakoma. Bien-aimé. Beloved, 10 ans, 10 years, 15 ans au Maroc. 15 years in Morocco. Bali na maman. Say, Mama, Nga na kukuta na maman. I come and find Ça a fait in Morocco. 15 ans na maman. 15 years in Morocco. Maman. Say, Mama, Bala. get married. Oh, papa. Papa, Appelle-la Sarati. me, I'm like J'avais Sarah. quand même l'enfant. I'm gonna help Même children. à 90 ans. Even in 19 years. Bien-aimé, c'est archi faux. It's force. Aujourd'hui, Today, même à 27 ans, even on 27 peut years avoir old, une oppose. you can have monopause. Le monde a changé. The world is changing. Les gens croient que quand Jésus-Christ a dit, People believe what Jesus je said. ferai plus que ce que je fais. You're gonna do more than what I've done. Then when I money. Vous allez voir plus. You're gonna see a lot of things that you never seen that Sarah time. n'est plus là. Sarah is not there à anymore. 90 If ans. you're waiting 90 years, Il y a aujourd'hui vu. you are dreaming. I'm telling you. Si tu attends les enfants de 90 If ans, you're waiting a child in 90 years, you are donc dreaming. ça faut quoi? Folks. C'est le moment. Great business. It's a time for you to Réveille get Jésus-Christ c'est pour ton married. cas. Wake up Jesus for your case. Bien aimé, il faut apprendre conscience. Beloved, get conscious of your life. Vous savez, tantôt dans la famille, You know, sometimes you are tu being regardes les family. choses ne bougent You are pas. saying things are not going Mais toi, well. tu rêves encore. But you still dreaming. Moi, je suis les racheté. I'm born Tu es again. les racheté comme le passe. Oh, you are born again as much as I was saying. Même dans la prison, Even in jail. on est des rachetés. We are born Mais c'est again. parce que tu ne comprends pas ta Because vie. you don't understand Tu your es les life. rachetés dans un cercle. You are born again, you are in a Tu vas pas circle. bouger. You don't touch, you are not moving. Moi, mon sang, mon moment, on a quoi, là? If you have small things, today I sleep, I eat nice. Just eat a pap and fish. You're gonna die like that. Il comme invoquer Dieu. I is like to invoke God. Call out for his name. It's my feet. And Réveiller Dieu. you wake up God. Maintenant, il faut invoquer Dieu. Now you need to invoke God. Bien, il y a une grande différence Beloved, there's a big difference entre between prier, praying, appeler calling, et invoquer. and invoking. Vous savez, quand on parle d'invoquer quelqu'un, You know when they're talking about invoking somebody? simple exemple, There's an example. Jérémie 33, Jeremiah Si 3:33. va comme ça, on numéro en Zambie. As I make it the number of God. Celui pèse à la Vodacom. Maybe it's a Vodacom. Celui pèse un tien. Maybe it's MTN with Si you. c'est celle-ci, moi, je ne sais pas. Maybe it's Chelsea alone. Jérémie 33, Jeremiah c'est le 3:33. numéro de Dieu. It's the number of Parce God. que la Bible dit invoque. Because the Bible says, invoke me. Vous savez, quand on invoque quelqu'un, When you're invoking on somebody, a la certitude de we recevoir have a quelque chose. certitude or assurance that we are getting what we are. Quand on invoque quelqu'un, When you're invoking on somebody, attire son attention we are calling up for his parce qu'il attention. doit recevoir quelque chose. Because you need to receive Pourquoi something. Jérémie a dit, That's what Jeremiah said. invoque-moi, Call upon je me. te répondrai. I will answer you. Je te montrerai I will show you les choses cachées. the thing that Quand are on hiding. invoque quelqu'un, When you invoke on somebody, doit le détecter. you need to On doit detect him. comprendre sa You grandeur, need to understand his sa greatness capacité and his et capacity ses qualités. and his Et qualities. quand tu invoques Dieu, When you're invoking tu dois God, comprendre qui est you Dieu. need to know who he is. Tu dois savoir que You non, need to know that j'ai l'assurance I have an de assurance. l'exaucement. The exhaustion. Mais par ta prière, By your prayer, arrêtez de faire les prières stériles. stop doing the prayer, sterile prayer. Sur la prière, Ah, they are praying. la prière à masse. In the mass. Pourquoi la When prière? people are praying, he also is just crying, following people. La neige n'a pas Just follow. Follow him. effet. Big dreamer. À prier même pas. You don't know even how to pray. Il y a d'autres personnes The other people, qui prient par l'intimidation. he pray by intimidation. So that you be anglais bien. When you know English very Alors, well. you know, Oh, Father. pas toi, non, Okay,
people to know, to listen to it. Jésus, tu savais. Jesus, you know, Tu es un Dieu. you are Quand God. tu pries, When you quand are je praying, demande, when I tu vas ask, donner. you will give Avant me. d'intimider mon à côté. He's intimidating people next to him. Mais ça va prier. Those prayers, Maman n'a qui cite des mots à la tête. the prayer that never fulfill or never feel anything, Quand il give y a qui birth, cite à Sarah. is more than even the sterility of Sarah. J'ai revu encore à Anne. I come back to Quand Anna. Anne a eu l'enfant, When Anna elle got n'a the pas child, crié. she didn't Il scream. a fait que ses bas. It was, C'est l'œuvre qui was on est his lips. Bah, on a considéré. The word was just coming out. L'homme de Dieu a dit celui-ci. And the man of God said, this one is drunk. Parce qu'il elle invoqué Dieu. Because he was invoking God. Elle a compris. She understood. Ça sert à rien d'intimider le pénis. It's useless to intimidate Benita. I'm intimidating Benita. Benita keep Tu giving intimides children. quelqu'un à côté de toi. You're intimidating somebody next to you. Il est en train d'invoquer But Dieu. him is invoking Et God. toi, tu pries par But intimidation. you are bringing intimidation Bah, mon ami. to show off. Nani n'a que la prière. I'm the one who's Ceux going to qui ont pray. été pasteurs, If I don't know, Pastor, not going to on see. a vous un problème. That's not the problem. Viens, on a besoin de te voir. We need to see you. Tout le monde a pris l'église. To show us that the church is growing. Mais il y a encore la But you're not going to grow. Cite. We're going to remain at that. Stay. Il s'est comme invoqué Dieu. I is invoking God. Il y a quelqu'un qui invoque Dieu. Somebody invoking God. C'est quelqu'un qui ne se lamente pas. If somebody doesn't stress, Parce qu'il sait. because he knows, J'ai invoqué. I invoke C'est lui qu'on appelle the one who le goes, roi des rois. the king of kings. Comme la Bible dit. And the Bible says, Lui-même himself, qui a créé. that Que created, l'homme ait des oreilles. that the ears and Donc the lui-même human est-ce qu'il being, n'attend pas. which means they does not have Lui qui ears. a fait qu'on a des The yeux. one who made the eyes, Est-ce que lui-même il ne voit he pas? does not see. Amen. Amen. Et élever Dieu. I is to uplift God. Je vais donner tant de versets. I'm going to give a lot of verse. Parce qu'il y a les gens qui confondent There are people that entre confuse glorifier Dieu par la louange, l'adoration glorifying Lord by worshiping and et élever adoration Dieu. and uplifting Vous Him. savez, quand on loue Dieu, You know, when you worship quand God, on adore Dieu, when you adore God, c'est quelque chose it's something qui vient de nos cœurs. that comes from our heart. Mais quand on élève Dieu, But when you uplift Him, tu appelles à la supériorité divine. you are calling upon the superiority of divine. C'est pourquoi en Apocalypse, hein, That's when in Revelation, Apocalypse 11, in Revelation 11, non, Apocalypse 4 et 11, Revelation 4:11, Jean est en train de dire ceci. John is saying this. C'est que les gens What people ont oublié, that forget mais c'est ce que moi je suis venu réveiller. is what I come, C'est ce que moi je suis Waking venu up. élever. is what I come to Parce que uplift. l'Apocalypse c'est la fin de l'histoire. Because Revelation is the end of the Mais c'est story, le début but it's the de beginning ce qui devait venir pour l'éternité. of what's supposed to come for eternity. C'est pourquoi en anglais, That's what in on English. appelle ça Revelation. They are calling it Ça Revelation. révèle, hein, It's ce not que nous revelation. serons It's revealing après what's ce going monde. to happen after this world. Dans la prière, In the prayer, il faut élever la grandeur de Dieu. you need to uplift the greatness of the la Lord. grandeur de Dieu, When you uplift the tu es en greatness of train the de Lord, montrer à Dieu, you are showing to God sans toi, that without il you, n'y a personne. there is nobody. Moi, je suis rien. Me, I'm nothing. Moi, je dois disparaître. Me, I need to disappear. Je ne connais rien. I don't know Parce nothing. que d'autres personnes, Because other ils people, viennent à l'église they come to avec church sa connaissance, with his knowledge, avec ce qu'il est déjà. with all that he is. Yo, so bon, gars. You already Pourquoi found. vous ne connaissez pas sa vision de What you Dieu? come to do here, Toi, tu connais déjà. you know everything. Pourquoi nous avons lié? Why are you stressing us here? Il y a d'autres qui viennent à l'église, There are others are il coming. fait même corriger l'homme de He Dieu. even correct the man of God. Bien-aimé, You know what? Aaron a essayé. Aaron tried. Il a cherché à corriger He Moïse. tried to correct Moses. Myriam aussi. Miriam tried. Elle a cherché They tried à corriger to correct l'homme de the Dieu. man of God. Mais ils ont réussi. But they received Ce qui était leur récompense. what was their Si recompense. toi tu es plus intelligent, If you are more intelligent, l'homme de Dieu n'est pas the man intelligent. of God is Si nothing. toi tu vois que ta place If n'est you pas know là, your place is not there, là, t'as même nana. go. Viens là. Go. Élever Dieu, Uplifting il God, faut se disparaître. you need to disappear. Donc pour dire que non, To say that, Seigneur, moi je ne peux pas. Lord, me I cannot. Moi, je ne peux rien. Me I'm nothing. Je ne connais rien. And God, Je ne suis I'm pas nothing. intelligent. I'm useless. I'm Parce not que la Bible intelligent. dit, Because the Bible c'est says, lui qui est l'intelligent des the intelligents. one is intelligent more than the intelligence. The doctor of doctors. Quand tu élèves Dieu dans ta When you prière, are uplifting God in quand tu prayer, fais une prière, when you are making a prayer to uplift tu es God, en train de montrer Dieu, you are showing to que God Seigneur, that Lord, sans toi, without je you, ne peux pas. I cannot. Quelle que soit la prison, There's not been si a toi prison. tu me mets dedans, If you don't help je ne me, peux pas. I cannot. Amen. Amen. C'est ça élever Dieu. That is uplifting God. Esaïe, Devoir. Psaume 33, Psalm 33, verset 6. 6. Jérémie
Jeremiah 32, 32:7. Homework. Devoir. Time Rappelez Dieu. to remind God. It's to remind God. Rappelez Dieu. To remind God. Vous savez, You know, il y a un frère, there is a brother. il m'a dit, pasteur, Say, Pastor, dans l'ennemi. I'm tired. Nzambe mo kwa soma ngati. The Lord himself they cannot see. Est-ce que Nzambe azoma ngati? And the Lord cannot see. Tengana liboda na ngai ya. And me and my family, Todai. we are dying. Je suis tenté de mourir moi ma famille. I'm dying, me and my Qu'est-ce family. que je vais encore faire? What should I do Tu me again? dis il faut prier. You said to me, I must Est-ce que pray. Dieu ne voit pas? The Lord does not see. Tu me dis il faut. You say Mais me, Dieu lui-même il sait que moi, the Lord himself je suis dans knows. les problèmes. I'm in problem, in Mais trouble. nous allons lire la parole du The Seigneur. Lord is going to read the word of God. Ésaïe 40, Isaiah 40, à partir du verset 6. from 6. Lèvons-nous. Stand up where you are. Lèvons-nous, nous allons lire la parole.